So nga na muna itong available nga mga crayfish. Diri ang male, tapos female. Trio above 4 inches man sa tanan. So 1.5. Duha ka female, duha ka male. Karon og bulto 1 set, 5 female, 3 males. Madara og 2.5 1 sets. So kung sa 1 set, isa ka set 5 female og 5 female og 3 ka male, so 8. Tapos 2.5 og sa 8 na kabuok og sa trio lang ka gusto ka magtipid, gusto mo mo try starter pang simula starter siya, starter kit muna 1.5 above 4 inches wala ni dito na ni mangitlog na ni sila, so kana 1.5 yung price. Ang atong mga below 4 inches wala na nato gyapil bayo baysad, kaninang above 4 inches lang ta. So ready na ni.